Buongiorno a tutti, questa settimana Vacchi si intorno alle scuole e per parlare delle scuole pubbliche si è venuto un riscontro di piccioni delle scuole primarie e mediali des arrangés a Nice che parlano l'unisart e maïsien in classe verde. Siamo venuti nel parco del Mercantour, lì segui che van vedere il famoso centro Alpha Lu. Tutto a co es din Vacchi. Omitao. Proprio. Bonjour a tutti, bonjour les enfants. Bonjour magistre. Adieu. Adieu Jérémy. Nous Vacchi aimé une classe bilingue venuta de Nice Villa, e l'école bilingue des arrangés, et siamo di una classe verde. Per che si ritrova qui? Come l'hai detto, la tocca è di far sortire l'escolan e la lingua urbana della villa per la portare qui à la montagne, fuori delle famiglie e fuori della villa. Alors, qui passons la semaine? Una settimana qui à la Colmiane, dove viviamo insieme, tutti insieme. Anem a Bari Lilou, anem donare a mangiare Lilou, anem donare dei piccioni, sono quelli che vanno essere mangiati per Lulu? Se n'è un che spacchiette, si può. Alors, sono dei piccioni che sono delle scuole meirali, delle scuole primarie, che Lui doit avoir des enfants de 5 ans fino a 7 ans, donc à grande session, fino au CE. Et l'an che viene, il y aura belle une classe de mai. Normalement, si tu verras C et 2. Alors, ici, siamo dans une école, come si dit, publique, hein, des sécu, les arrangés à Nice. Il faut savoir qu'il y a une autre via per apprendre la langue. Il y a des écoles bilingues qui sont associatives. C'est disons lì calandrette. Si on avait donc des gaps qui existent, et puis il y a des spieghi vintage. Mais juste avant, on a une veille et loulou. Alors, qu'il ne faut pas faire des breux. Ninga bousier et coestre quiette. On a une veille et loulou. Aur anem veire le loup, le mai salvage do parc. Aquele que sont le manquaisat da veire, d'accord? Donc a coestre, le mai silencius, perché saudon de bousier, sesca puntoi. Capite? Donc l'anem, as capite. C'est parti. Et tu as vu Loulou? Ai, Quand as vu? 4 aussi. 4 aussi. T'as fait peur? É selvagem, Lulupe. Ah, sauvage. Aí, De quel mai meichan? Est-ce l'homme ou est-ce Loulou? esse nome? Crezes? Tu fais Loulou, puis? Comment fait Loulou? Il y a des histoires du pays, qui se racontent du pays. Il y a des légendes. Dès qu'il y a comme légende. Do senhor e la prema. Ouais. O senhor haverá la suprema do castelo. E a suprema é anat en prison. Ava faim enfant. E se escapat de la prison. Et si c'est roté lupin en une montagne que si soit n'a pas pourri. Eh bien, dis donc. Dès que tu agrade mai, d'estre mes collègues, des boulégas, des faïreloufous, des mangia tutti insieme, des dormis. Tutte. De quel mai important de la classe verte? Dormi. Ouais. Non, diga. Escuta? Diga. Ouais. De s'amuser. Ça veut dire faire le gnocco.
Faire gli gnocchi, che cosa fare gli gnocchi? Fare il ghiaccio. Io vou contar Catarinetta. Che cosa Catarinetta? È una Catarinetta che mangia dei frutti. Ah, contami anche le canzoni. Catarinetta vola, balla di flu en flu e mangia de scaiola, cura picca medio. Jérémy, les piccios parlent bien déjà, sont déjà ben appétugats per la langue, il y a un moment che l'imparano. Sono entrati au principe do nostro cursus Nissart et 4 enfants. Donc aqui sont les mais grands, cada enfant entra des pichous de 3 et 4 ans, pichina et mediana session. Et si on a durbi per l'an che vient, un C et 2. Et donc à la torque, c'est d'implégar l'Unissart pas comme un objet d'étude, mais plutôt comme une outil. Et un bel Unissart est implégué en cada jour, faire des mathématiques, des sorties, des sports d'art et tout à coup. Donc per un coup, on a demandé à 5 et serve l'Unissart, ben vécu à 5 et serve l'Unissart, à un para, des scurbiers, à grandir, à créer, c'est tout à coup. Les Arrangés est une école bilingue à Nice, di Lubari de Sanro. La tapignata. Réveillez-vous. À Nice, ils sont deux symboles, l'aigle et la ratapignata. Aquí avait un chausit et des pieds une piccina ratapignata qui parle basta l'Unissart. Donc à l'Upicho et l'Umiu Escoulan, devono lui parler à Nissart et cours la VO. Donc si est Leroy. Ben. Siei. Aqui siamo alla tutta nuova scuola bilingue di Nice che si trova in una scuola classica e mais 4 classes qui sont des classes monolingues et une classe qui vient de Sedurbi et qui est une classe à parita orari. A cosa vuol dire che gli insegnamenti sono fatti mi-temps in francese e mi-temps in Nissarte. Faire des mathématiques en Nissarte come in francese, les sports e parier, la peinture, tutte ce che possiamo fare in una classe mairale o maternale si fa in due lingue. Sen che vuoi cantare? Lo babberus, canta la corala, lo babberus. Ils sont une quinzaine de pichouilles entre 3 ans, quasi 3 ans et 4 ans. Avem face aqui les começos de 5 et 6 ans le bilinguisme précoce en français, c'est-à-dire de commencer le mais le possible pour pouvoir faire la construction des deux langues en même temps. Allez, va bien. Allez, toca-tu, Jason, commence. Ah, vas-y, toc, toc. Toc, toc. QS. Le gigante. Non, regarde. Le fantôme. Es Lou. Fantôme. Lou fantôme. E toca-tu, pica. QS. Le gigante. Lou gigante. Sen che fa Lou gigante, dimmi. Pistole. Ouais, sen che fa, dimmi. Il pista. Pista, bene. Il pista ruta. Pista in beluper, bravo. Viens par là, tiens. Toc, toc, toc. QS. Es Lou. Pai. Lupaire, sen che fa Lupaire? L'histoire, li cunta l'histoire. Bene, li cunta l'histoire. Sia in una scuola pubblica dell'educazione nazionale, siamo stati reclutati come tutti gli insegnanti, tutti i professori della scuola, è il mio statuto, i professori della scuola, i passati il même concorso. Ma ai deugute passa des prova de Nissarte alle scritte come all'orale per mostrare il mio livello di lingua e aveva il même programma che cada scuola in Francia, che scuola che seguono monolingue o bislingua come in Bretagna, in Corsica o Paese Basco o in Occitanie a Grana. Fino alla terra. Ah.
Non, a cause lui. 3. Regarde Jean-Mathias, regarde un peu. 5 va bien, 5. Posso pilhar 5 ovos per lui pegar aqui. É bela gallina aqui. É bela testa bara, é bela testa bara. John Pichum que bara, John Pichum que bara. O castelo de Nissa, o castelo de Nissa. É belo. È un progetto che spaesate a montare l'educazione nazionale perché aveva dei sostegni dei parenti, dell'educazione nazionale, delle collettività territoriali, a cui è normale, e aveva avuto un 40, non sabi pas, 44 o 45 demandes. Allora, malheureusement, avevamo pas potuto a Cadieux, ma augurem che da qui l'anno che viene e l'anno che viene pourraient durer d'autres classes aqui a San Roque ou à Nice. La ronda, la terra è redonda, va canta, paghe la ronda, la terra è redonda, tutte leva l'udette e leva l'upeo, l'upeo ai dici, e va bene. Faghe la ronda, la terra è redonda. Jérémy, Paul di Massita et Melou Magistri. Alors, la classe à verde est un peu un moment fort de l'école qu'avons vu, est un moment fort per le Magistri, per les Pichot, qui est 24 heures sur 24. Ouais, Zako faz quasi 4 ans que trabalham tu ancien. E aqui é un peu l'originalité des 4 ans, on est vieux ancien. Même des moments de vie de couvre-feu. On a, c'est là-bas, on a un peu, c'est à l'esti per la nuit, change à l'ouesti. Alors, é ver que aqui é o centro despertamental, se o pai que m'intrigue de tout à coup, ils sont d'animateur, mais la baillette a des noms de sicucha, perché sono piccoli, avec qui sont des cas qui ne font pas à l'école à Nice. Alors, il y a un moment qui est fort dans les classes à verde, des vestes, il faut apprendre un peu les pichot, il faut les conter d'histoire. Il y a des veillades comme à passatemps. Cada sera avevamo fatto una vegliata e ver che ieri avevamo fatto un gioco e après per lui appaisare un po' avevamo fatto un conte en bella chitarra e donc une animatrice qui est venue conter une histoire de la montagne, de la colmiane même. Et podes venir vos também e ici faire votre classe verde au parc Alfalou di Luparque do Boréon e ici per imparare e comprendre la vie dei loups. E per imparare l'unisart, il y a le librium confetti e também l'unisart à l'école en 12 tomes e me l'UCD tout à co es édita per les éditions d'Ossur Genting. Bonne dimanche.